वेलकम एट रिएक्शन। मेरा नाम है हमजा हुसैन और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूँ, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं साकिब रज़ा मौलाना मुस्तफ़ा के बयान पे रिएक्शन दूंगा, जिसकी मुझे रिक्वेस्ट आई है। तो आप भी हमें कमेंट्स में बताइए कि मैं आपकी कौन सी पसंदीदा वीडियो पे रिएक्शन करूँ आपके नाम के साथ। तो फिलहाल अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं हुजूर का उम्मत हूँ। सारी जिंदगी इसका शुक्रिया अदा करता रहूं तो हक़ शुक्र अदा। हम हुजूर की उम्मती, नबी इंतजार करते रहे, नबी मुंतज़िर रहे। हज़रत खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में पुकार रहे हैं, रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूला, मालिक रसूल भेज दे। कोई कहता है लैसा बिफ़ज़्ज़िन वला बिग़ल्ज़, वो तुरशरू नहीं होगा, सख्त मिजाज नहीं होगा, माथे पे शिकने लाने वाला नहीं होगा, वो प्यार बांटने वाला होगा। बस वो आया चाह रहा है। हजरत ईसा ने तो नाम भी बता दिया, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों मैं जा रहा हूं, चलो नाम भी बता देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला उसका नाम अहमद होगा। नबी इंतजार करते रहे, 12 नबियों ने इंतजार किया हुजूर की उम्मत में होने के लिए, तमन्ना की। नस्तूरा राहब इंतजार करता रहा, बुहैरा राहब इंतजार करता रहा। शब्बे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। जिंदगियां गुजार दी उन्होंने। सलमान फारसी की कहानी सुन लो। मजूसी के बेटे थे, हक की तलब में निकले, बाप ने घर से निकाल दिया। एक पादरी के पास जाके रुके, जिंदगी भर उसकी नौकरी की। जब उसका आखिरी वक्त आया, उसने कहा मेरी तदफीन के बाद गमूरिया चले जाना, वहां का पादरी खुदा रसीदा है, तुझे उससे कुछ मिल जाएगा। कहते मैं वहां से गमूरिया आ गया, फिर उस पादरी की सारी जिंदगी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो उसने कहा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास अब मैं तुझे भेजूं, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मां के ज़हूर के लम्हे आ गए। तू यहां से यसरब चला जा, वो उस नबी की हिजरत गाह होगी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तूने बड़ी मेहनत की है, बड़ी नौकरी की है मेरी। कहते मैंने उसको कहा कहीं ऐसा ना हो मैं धोखा खा जो मुझे कोई निशानी बता। उसने कहा 3 निशानी, एक सदका नहीं लेगा, दूसरा हदिया रद्द नहीं करेगा, तीसरा 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत। कहते मैंने उसकी तदफीन की, यसरब की जानब जाते हुए एक काफिले में शामिल हो गए। उन्होंने मुझे पकड़ के अपना गुलाम बना लिया, लेकिन मेरे पे मेहरबानी ये की कि मुझे बेचा जाके मदीने में। एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया। मैं उसके बाग में गोडी करता था, काम करता था, खजूरें तोड़ता था, लेकिन मैं इंतजार में था कि कभी वो नबी आखिरुज़्ज़मां आए तो मुझे दीद हो। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। मैं आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। कहते हैं एक दिन मैं अपने बाग में खजूरें तोड़ रहा था कि हवाओं में मस्ती पैदा हो गई और हर समत से तालाल बद्र अलैना की सदाएं गूंजने लगी। मैं समझ गया कि वो लम्हे आ गए। मैंने छलांग लगा दी और दौड़ पड़ा। मेरे आका ने समझा शायद गुलाम भाग गया, उसने दौड़ के मुझे पकड़ लिया। मैंने उसको कहा कि मैं नौकर तेरा ही हूँ, लेकिन दिल नौकर किसी और का है। मैं भागूंगा नहीं, मुझे जाने दे। मैं कुछ खजूरें ले गया था सदके की नीयत से, जाके हुजूर को पेश की। आका करीम ने फरमाया हम नबी सदका नहीं लेते। कहते हैं निशानी एक पूरी हो गई। कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के बाद और खजूरें ले गया और मेरी नीयत हदिया की थी। मैंने पेश की, हुजूर ने कबूल फरमाया। लेकिन मैं भी कहता था तीसरी निशानी भी पूरी हो ले तो फिर मानूंगा। और वो क्या थी? 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत। कहते हैं एक दिन हुजूर मेरे बाग में आए और आका करीम ने अपने मुबारक कंधे पे चादर रखी हुई थी और चादर की ओट में मोहरे नबूवत छुपी हुई थी और मैं पीछे होके देखता था। और मेरी आरज़ू ये थी कि कोई तेज़ झोंका हवा का आए और चादर हट जाए और मैं मोहरे नबूवत की ज़ियारत कर लूँ। हुजूर मेरे इरादा क़ल्ब से आगाह हुए। फ़अल्क़ा इलैया रिदाअहु, हुजूर ने चादर उतार के मेरी जानब फेंकी और फिर ऐसे रुख करके फरमाया उन्जुर इला मा उमिरत बिही। उस पादरी ने जो बताया था देख ले आके। तो कहा मैंने देखा कि हुजूर के कंधों के दरमियान
شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئے۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا۔ میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں۔ ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی، بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے۔ اللہ اکبر، کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں، کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعد کے، جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں۔ باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی۔ بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن۔ باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا، پالنے میں حضور تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے۔ جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے ہیں، وہاں انوار پھیل جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں، کیسے اجالے پھیلے، کیسی روشنیاں پھیلے۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ اللہ اکبر۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ بخت جاگے حلیمہ سعدیہ کے، حضور ان کے گھر آئے۔ اللہ اکبر۔ جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا، انوار پھیلتے گئے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میں پریشان تھی، سوئی گر گئی، اتنے میں حضور تشریف لائے۔ حضور مسکرائے، کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روشنی تھی، یہ انوار تھے۔ اللہ اکبر۔ اذا ضحک یتلالع فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی، انوار پھیل جاتے تھے۔ ایسا نوری ماحول، ایسا نورانی چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، کہا دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست۔ حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو وہ پیکر تراشا، وہ پیکر تراشا، مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیک مستانی ہے،
मखमूर रखी हिंद मद भरी, कैसा जमाल दिया, कैसा हुस्न दिया। अच्छा, बरेली के इमाम से भी पूछ लीजिए। अल्लाह अकबर। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा। बुलबुल की मुंतहाए परवास तो यही है ना, किसी को फूल कह दे। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा। हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भर के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन्हें भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने इन्फो फैक्ट चैनल से ली थी और जिन्होंने मुझे इस बयान पर रिएक्शन करने का बोला था उनके नाम हैं फरी आमिर और मकबूल अहमद। तो आप भी अगर चाहते हैं आपके नाम के साथ आपकी बताई हुई वीडियो पे मैं रिएक्शन करूं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं इतना कम है कि उसने मुझे बिना कोई परेशानी, बिना कोई आजमाइश के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 12 नबियों ने इंतज़ार किया हुजूर की उम्मत में आने के लिए। 12 नबियों ने। और हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने हक़ की तलब में निकले, वालिद ने घर से निकाल दिया, एक पादरी के पास जाके गुलामी की, एक पादरी से दूसरी पादरी, और उनको फिर मदीने में भेज दिया गया। और उनकी भी कहानी आपने सुनी कि हमने तो कोई परेशानी नहीं झेली, हमने तो कुछ नहीं किया और हमें हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया गया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें। आप लोग भी नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, दुरूद व सलाम पढ़ें, रोज़े रखें, झूठ मत बोलें, किसी के साथ कुछ गलत मत करें। तो हमारा रिएक्शन आज का यहीं तक था। अब मुलाकात होगी अगले रिएक्शन में। तो आप मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ा के बयान के ऊपर तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और एच रिएक्शन को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।